All right, one last session here. It's an important discussion. Sesi yang terakhir adalah hal yang sangat penting untuk kita diskusi. But I'm going to shorten it out just for the sake of time today. Dan saya akan memperpendek karena waktunya ya. And then after we're done with this, Setelah kita berakhir dengan hal ini, we're gonna show you our application dan kita akan tunjukkan on the screen. Kita akan tunjukkan aplikasi kita di screen. And we want to help you fill it out to make sure you're answering the right questions, and so that we have proper information on you Ya. to be considered to come into our program. Okay? Yeah. So this last session I want to talk about how do we measure success. Dan sesi yang terakhir adalah saya akan berbicara tentang bagaimana kita bisa mengukur sukses kita. One of the concerns with entrepreneurs Salah satu yang menjadi concern perhatian daripada kita sebagai seorang bisnis is that we're always chasing after the next goal. kita selalu mau mengejar goal berikutnya. We're always chasing after the next idea. Kita selalu untuk melihat ide-ide lagi yang lain. Many entrepreneurs are never satisfied. Banyak sekali orang-orang bisnis itu mereka tidak pernah puas. So, if we went out to the Kuta Beach Ya, waktu kita pergi ke Kuta Beach, and we all got into a rowboat. kita naik itu boat, Let's say it was a big rowboat. dan kita naik ke boat yang besar itu. It's like the old Viking boats where we would all row Ya, together. itu kayak boat orang Viking dulu yang lama yang kita harus dayung sendiri, semua bersama-sama. Okay? And we started right now Dan at kita mulai start 3 o'clock. Kita mulai jam 3. And I said our goal Saya mengatakan bahwa goalnya adalah is to make sure that we row fast enough dan kita pastikan bahwa kita akan berjalan yang cepat that we never see the sun go down. sehingga kita bisa melihat kita tidak akan melihat lagi matahari itu turun. Never see the sun go down. Yeah, in other words, we would row so fast that we would keep up with the sun. Oke. Jadi kita bisa dayung dengan cepat dan kita bisa terus mengikuti itu matahari. Now we understand that that's not a possibility. Dan kita tahu bahwa itu kan suatu hal yang tidak mungkin gitu. I came over on an airplane Dan saya datang dengan pesawat. and I left at midnight from LA. Saya berangkat tengah malam di LA. And when I landed in Singapore, Waktu saya mendarat di Singapura, the sun caught us. dan lucunya bahwa itu matahari kayak cepat kali ngejar kita. And I'm in an airplane, Saya di dalam pesawat loh, dan let, cepat sekali. let alone a rowboat. Dan sekarang kita mau pakai itu perahu tadi. Unfortunately, sometimes having a small business, we feel like we're in the rowboat chasing the sun. Jadi kadang-kadang dalam ketidakuntungan ya, kita dalam bisnis yang kecil itu kita seperti rasanya naik itu robot tadi itu. That Perahu we set up goals, kita taruh goal kita, we set up expectations kita menaruh apa yang kita harapkan, of how fast we can do something. bagaimana cepat kita bisa sampai ke situ. And then we get in our rowboat called business, Kita masuk di dalam perahu kita yang namanya bisnis. and we start rowing with all of our might. Kita dayung dengan sebuah tenaga kita. And then we see the sun go down. Waktu kita melihat itu matahari mulai turun And we go, huh, dan kita mulai capek. I failed. Saya gagal. I didn't meet my goal. Saya tidak sampai pada goal saya. This is a trap of how we think. Ini adalah jebakan di dalam cara kita berpikir. Because if we were actually rowing, Jadi sebenarnya kalau waktu kita sedang mendayung, and if we were concentrating on the horizon, kalau kita fokus kepada itu batas laut itu, we would get discouraged. kita pasti akan patah semangat. But if we were rowing Tapi kalau kita mendayung tadi, and we looked back
to see how far we had already come from the beach, Jadi kalau kita melihat ke belakang, ke pantai, berapa jauh sebenarnya kita sudah mencapai, we may understand a different perspective. dan akhirnya kita mendapat pandangan yang berbeda. And this is called the gap and the gain. Ini yang dibilang namanya gap and gain. So the gap is how much space I missed my goal by. Jadi the gap adalah bagaimana saya tidak mencapai goal saya, itu ada jarak itu. But the gain is how far have I actually come in trying to get to that goal. Jadi gain itu ada berapa yang saya sudah sejauh apa yang saya sudah lakukan. Kalau saya lihat ke belakang tadi, And I don't know why, saya tidak tahu kenapa, but it's like we are hardwired from living in this world to look at the things we haven't done instead of the things we have done. sepertinya kayak kita di dunia ini kita selalu melihat sesuatu yang kita belum lakukan daripada apa yang kita sudah lakukan. It's like we're hardwired to look at the failure instead of the success. Seperti kita kayak sudah gimana ya, biasa melihat kepada kegagalan lebih daripada apa yang kita sudah mencapai. Would it be okay if I use a biblical example in this place right here? Bisa nggak saya melakukan pandangan-pandangan dari Alkitab? Okay. Bisa? So, we all know the story of Jesus walking on the water and the disciples getting afraid. Ya, kita tahu cerita bahwa mana Yesus berjalan di atas air dan murid-murid ketakutan pada waktu itu. And then Peter, Dan Petrus in his personality that is all over the Bible for us to see, ya. Petrus tuh punya personality yang unik yang kita bisa lihat di seluruh says, Alkitab. Lord, if it's you, call me out. Petrus ini bilang, Tuhan kalau itu kau panggil saya supaya saya jalan di atas air. And Jesus says, come. Dan Yesus katakan, mari datang. And the audacious Peter, the gutsy Peter, the crazy Peter, the risky Peter jumps out on the water. Peter ini yang suka ambil resiko dan agak aneh, dia kadang-kadang dia membuat sesuatu, dia langsung loncat ke atas air. And he starts walking towards Dan Jesus. dia mulai berjalan menuju Yesus. But then it says that a wind comes up Dan kemudian dikatakan bahwa angin itu mulai datang and he starts to sink. dan dia mulai jatuh atau tenggelam. Oh, Jesus, save me! Ya Yesus tolong saya. All right. I've heard so many messages Saya mendengar berapa banyak sekali message ini. that we have to keep our eyes on Jesus, Kita selalu harus fokus sama Yesus. that we have to make sure that we don't allow the things around us to pull us away and start having us sink. Ya, kita fokus pada Yesus dan kita tidak boleh matakan terjun lain supaya jangan kita tenggelam. I've almost never heard anybody talk about Saya tidak pernah dengar bahwa orang bicara tentang the astounding success of faith that Peter had. tidak pernah orang membicarakan tentang sukses yang Petrus pernah lakukan, sudah jalan beberapa langkah tadi di atas air. He's the only other person that's ever walked on water to our knowledge. Ya, memang kita tahu dia satu-satunya orang yang jalan di atas air. And he always gets the criticism of sinking Dan dia dikritik karena tenggelam tadi. instead of the praise Lebih daripada memuji, of walking on water. dia orang pertama yang jalan di atas air. I'm concerned Saya punya concern that in this thing called business, dan ini yang dipikirkan di bisnis. that we judge ourselves too often by the sinking that we do Kita selalu menghakimi diri kita daripada ketenggelaman yang kita alami, instead of the walking in faith that we do. daripada yang melangkah dengan iman yang kita sudah lakukan dan kita sudah berhasil. There's not many people who will encourage you in your business world. Tidak pernah banyak orang yang bisa memberi semangat saudara dalam bisnis goal saudara. As a matter of fact, it can be a very lonely place to be a business owner. Dan sungguh-sungguh kadang-kadang menjadi business owner itu menjadi tempat yang kesepian, cuma saudara-saudara I don't sendiri. care what culture it is. Dan saya tidak perlu itu kulturnya kayak apa. To have trusted people to talk about the problems you're going through and the problems you're facing in business, they're rare.
Dan untuk menemukan orang yang bisa saudara bicara sama mereka tentang personal bisnis saudara, itu jarang sekali. Number one, you need to find people in your life that have good wisdom in business. Saudara perlu ketemu orang yang di dalam hidup ini yang punya hikmat tentang bisnis. That you can share your successes and your struggles with, Dan kau bisa share kau punya sukses dan kau punya struggle dengan mereka. knowing that they're not going to judge you, Dan tahu bahwa mereka tidak akan mengkritik atau menghakimi saudara. but that they would want to lift you up Tapi mereka mau mengangkat saudara. and encourage you to continue Untuk membawa kamu untuk melanjutkan. to move forward. Untuk maju lebih lagi. Remember, Ingat, you have a unique gifting kau punya pemberian yang unik tadi ya. that this world needs. Dan dunia perlu itu. Sometimes it's just easier to get a job. Memang kadang-kadang gampang cuma hanya dapat pekerjaan lah. Don't tell anyone in my law firm this, but sometimes I dream, what would it be like if I just took a job instead of owning my own firm? Jadi kadang-kadang ada pikiran saya, bagaimana kalau saya dapat pekerjaan dan daripada punya law firm kayak sekarang. Someone else could pay me. Biarlah orang lain bisa bayar saya lah, saya kerja sama orang. I could just go to work and work. Saya pergi kerja dan Then I could go home. dan saya pulang ke rumah. I don't have to worry about anything else. Saya tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu. Actually, that's not true at all. Tapi sebenarnya bukan itu tidak benar sebenarnya. Someone else would own my life. Tapi orang lain akan memiliki hidup saya. I wouldn't have the flexibility to be here. Saya tidak punya fleksibilitas yang sehingga saya bisa ada dengan saudara saya. I would have been held in to fulfill exactly what I'm supposed to be doing. Ya, saya tidak bisa mengontrol apa kira-kira memegang sesuatu yang segala sesuatu yang saya sebenarnya bisa harus mampu melakukan. But being a small business owner is hard sometimes. Tapi menjadi orang yang mulai bisnis kecil itu kadang-kadang ya susah juga. Actually, it's hard to be a small business owner most of the time. Not just sometimes. Tapi ya menjadi business owner yang pertama ya memang dengan itu So susah. there is already enough opportunity for us to get discouraged because we're choosing to take the hard way in business. Kita sudah pasti akan patah semangat karena memang kita memilih cara yang berat untuk mengambil bisnis. So we need to make sure that we always have the proper perspective of the success that we're actually having. Jadi kita harus mulai punya pemikiran yang proper, yang benar untuk sukses yang kita miliki. One of the most important attributes Salah satu atribut yang sangat in penting keeping a proper perspective menjaga perspektif yang benar is to have an attitude of gratitude. memiliki attitude dan gratitude. It's very easy for me to be critical of myself. Saya bisa lebih gampang untuk menjadi kritis kepada hidup saya. I was just accused of being a high achiever. Saya mungkin kelihatan lucu untuk menjadi High achiever, meaning I want to do everything okay. very quickly and with excellence at every turn. Ya, saya mungkin ingin mencapaikan sesuatu dengan secara cepat, dengan secara excellent. So when I don't produce the results my brain thinks I should, dan kalau saya tidak menciptakan sesuatu yang otak saya pikirkan, it's the opportunity for Paul to speak negatively to himself. Itu kesempatan bagi kita untuk gampang bicara negatif tentang diri kita. Am I the only one in the room who speaks negatively to himself? Apa saya di dalam ruangan ini yang sering mungkin berpikir negatif tentang diri saya? I'm probably guessing I'm the only human in here. Oh man, saya mungkin cuma hanya menterkait. So not only do we have this hard ambition stacked against us to start our own business, dan bukan hanya kita memiliki ambisi yang berat untuk mulai start bisnis kita, but now I've got my own self and my own ambitions to keep in check. dan saya harus mempunyai ambisi yang pribadi yang saya harus bukan cek. So the first thing that we need to make sure that we are measuring our success properly, dan paling penting yang kita harus mengukur sukses kita yang benar, is to see the gain that we have made.
Jadi kita harus melihat sesuatu yang sudah kita capai, yang sudah kita lakukan. And that takes a moment for us to stop our world and recognize with gratitude the steps and the journey that I've been on. Jadi harus membuat kita stop sebentar dan melihat kembali langkah yang kita sudah ambil tempuh sampai saat ini. Because my natural instinct is to look forward to say I've got so much further to go. Jadi natural thinking kita bilang melihat ke depan apa yang sudah kita I didn't meet my goal. Saya belum sampai di goal saya. I'm behind in my goal. Saya di belakang goal saya. So it's a very hard mental transition for me personally Itu susah bagi mental saya untuk saya training dalam hal itu. to look backwards and be Untuk melihat ke grateful belakang. for where I have been. Dan melihat apa yang saya sudah lewati. Because if I'm grateful for where I've been, Sebab kalau saya benar-benar berterima kasih dengan apa yang saya sudah lewati, I'll learn to be grateful for where I'm at. dan saya akan berterima kasih dengan apa yang saya But sudah if I'm ada saat ini. constantly trying to push towards the goal, Tapi kalau kita terus memaksa diri kita untuk I will mencapai be goal itu, discontent where I'm at. sehingga saya akan tidak puas dengan And keadaan as saya soon as saat ini. I'm discontent, Dan pada waktu selesai saya mengalami namanya saya tidak puas itu, my happiness level drops, dan saudara tahu kesenangan saya, kebahagiaan saya itu turun, and I actually start making worse business decisions for dan myself. saya akhirnya menciptakan keputusan bisnis yang sangat-sangat Because I salah. start pressing again Karena saya mulai menekan lagi. instead of being grateful. Ya, saya paksa diri saya maju lebih daripada saya bersyukur, berterima kasih. Gratefulness is a powerful skill. to Perhatikan, have. mungkin kita perhatikan ya, mungkin kita tidak sadar, tapi grateful atau kadang kita berterima kasih dan kita melihat hal itu yang dalam hidup kita apa yang sudah tercapai, itu powerful, itu bagian yang benar-benar powerful. So whether you call it gratitude or whether you call it praise or whether you call it thankfulness, Apakah engkau memakai itu satu kata Ya, gratitude ya, atau berterima kasih, atau rasa gimana, bersyukur, kau bisa pakai semua kata itu. gratefulness Atau will memuji. keep your attitude in the right space so that you can measure your progress properly. Ya, attitude ini akan membuat perspektifmu itu benar untuk sehingga kau bisa mengukur dan menghitung hal. Now that's not to say that we don't need goals. We need goals in business. Bukan berarti melihat ini bahwa kita tidak perlu goal di dalam bisnis tadi. If you're aiming for nothing, you'll get nowhere. Sebab kalau saudara tidak punya target dan fokus kepada sesuatu, saudara tidak akan dapat apa-apa. You need goals. Saudara perlu goal, target yang saudara harus capai. But the issue is that the goal cannot control your life. Your gratitude needs to control your life. Saudara tahu, tapi goal tidak boleh kontrol hidupmu, tapi attitude atau perasaan berterima kasih itu harus mengontrol hidupmu. So your goals should be ambitious. Ya, goal saudara bolehlah menjadi sesuatu yang begitu membuat saudara ambisius. If your goal is not ambitious, then if you reach it too easily, it wasn't a good goal. Jadi kalau goal saudara itu tidak begitu ambisius atau itu gampang dicapai, itu bukan goal yang baik. But we got to make sure that it's not unrealistic. Tapi kita juga harus make sure bahwa goal kita itu jangan sampai tidak realistik gitu. Sometimes our goals can become unrealistic instead of just ambitious. Jadi kadang-kadang goal kita tuh menjadi tidak realistik, bukan hanya ambisi saya, tapi kadang-kadang menjadi yang tidak realistik, tidak realita gitu. So maybe rowing to Surabaya Memang kita walaupun kita mau dayung itu ke Surabaya contohnya, would be an ambitious goal, itu benar-benar karena kita pun terlalu jauh itu goal yang begitu ambisi. but rowing to catch the sun was unrealistic. Tapi kalau kita bilang bahwa kita mau dayung untuk mengejar matahari, itu tidak realistis. Your business goal needs to be clearly defined. So that's number 2. Number 1, it has to be ambitious. Number 2, it Yeah. has to be clearly defined. Bisnis saudara itu harus perlu ambisi, tapi juga harus perlu clear define, Clearly described. kejelasan yang bisa digambarkan. In other words, you need to write it down. Makanya saudara perlu tulis itu. It has to be relevant for your business Jadi harus ada relevan dengan bisnis saudara. Ada and specific enough so that you know when you hit it. dan
benar-benar spesifik ya, saudara tahu gitu. Oh, nanti kalau saudara capek seperti apa. Similar to your finances, a goal needs to be quantifiable. In other words, you have to know when you reach it. Dan demikian juga oleh yang financial. It's like your finances. You have to trace it. Jadi seperti keuangan saudara harus cek, bisa dilihat gitu. So quantifiable also means you have to have a specific time frame of when you want to achieve that goal. Makanya kau perlu ada jarak waktu kapan untuk kau mencapai itu goal itu. And then your goals need to be reviewable and adjustable. Dan kau punya goal itu perlu direview dan disesuaikan lagi. So when you talk about business goals, waktu saudara kita bicara mengenai goal dalam bisnis, be careful that you don't overlap your goals. Ya, perhatikan supaya jangan saudara menjauhi lebih daripada goal itu. So let's say, seperti contohnya, my goal was to sell 100,000 whatever I'm selling, 100,000 water bottles, Coke bottles. Yeah. I sell Coke bottles in my business. I wanted to sell 100,000 of them. Jadi saya punya goal saya adalah saya mau menjual 100,000 botol Coca-Cola. So now I'm going along in my business and I'm getting close to my goal. Dan kemudian saya sudah sampai kepada goal itu, sudah mulai dekat ini 100,000 botol. And I have other people with me and we sell 75,000 of them. Dan saya ada beberapa orang yang akhirnya kita bisa jual lebih cepat dan kita sampai 75,000 botol. And now we've got some momentum. We're doing good. Itu seperti bergairah tuh, momentum itu berjalan, semangat kita. The tendency biasanya jadinya setelah kita sudah sampai 75,000 is to say, because I'm so close to the goal, karena terlalu dekat dengan goal tadi, I'm actually going to increase the goal. Saya buat lebih jauh lagi. Because I've got momentum. Sebab kita tuh lihatnya momentumnya. I've got the employees. Yang ada momentum, kemudian employee. We've got new people to sell our bottles to. Dan kita punya orang-orang yang banyak yang mau jual botol kita. And so, if that was 100,000, dan kali ini sudah 100,000 tuh pas di sini titiknya. But now, dan sekarang, I said we're going to increase it to 250. Oh my gosh, you walk by yourself. So, dan kita sudah sampai di ini kan, kita mau jual lagi 150. So I started at 0. Saya datang dari sini. My first goal was saya 100,000. 100,000 botol. And we get about here. Kita sudah sampai di 75,000. And then we go, dan kita merasa, I need to move the goal. Oh, saya perlu pindahkan goal ini lebih because I'm doing so good. Karena saya melakukan so I'm going to move it out there. Ya, saya akan and then I keep going. Dan saya terus press down. And then I get close to this goal. Waktu sampai di goal ini. And so what do? Apa yang saya lakukan? I move the goal. Saya pindahkan lagi goal ini tambah jauh. And I keep moving. Dan saya terus berjalan ke depan. Okay. Perhatikan. What happened to the first goal? It's already passed. I already passed it. Ya, goal pertama saya sudah lewati. What did I do when I passed the first goal? Apa yang waktu saya lakukan setelah saya lewati goal pertama? Most of the time we ignore it. Kita mengabaikan itu goal because I moved the marker. Karena saya sudah pindahkan tanda. And I never take time to celebrate. Saya tidak pernah stop dan merayakan ini bersyukur. That I actually accomplished my first goal. Dan saya sudah mencapai goal. Now, if I have other people with me, so let's say Isaac is my employee. So sorry, Isaac. Ya, Isaac ini adalah employee saya. And I go, Isaac, we're shooting for this goal. Kita sudah sampai di goal ini. And so Isaac is with me. Dan Isaac bersama-sama. And we're going along. Kita dalam sama-sama. I go, Isaac. Ya, Isaac. Let's move the goal. Mari pindahkan goal ini. And Isaac goes, yeah, let's do that. Ya, Isaac mengatakan. And so now we're just going right lagi, terus maju. But now we run into some business bumps. Dan kita masuk ke dalam bisnis yang itu kayak. Things slow down a little bit. Kemudian jadi lambat. Remember, ya. Business is not constant. Ingat bahwa it has ups and selalu downs. ada naik dan turun. Yeah. And now
I'm going, Isaac, come on. Dan saya bilang, Ishak lebih lagi, ayo kita. And Isaac is going, Dia but udah it's tired, udah hard. capek. It's susah. Look at all the problems we have. Dan lihat apa persoalan yang kita hadapi saat ini. What would have had done for Isaac Apa yang kita lakukan buat Ishak and for me dan apa untuk saya? if when I moved it? So it's good to move the goal. Memang bagus untuk pindahkan gol. But when I got to the first one, Waktu sampai di pertama ini, what if I would have said, wow, kalau saya bilang, wah Isaac. Isaac, wow, look what we did. lihat apa yang kita sudah lakukan. We reached our first goal. Kita sudah sampai ke gol kita yang pertama. Let's celebrate. Mari kita rayakan. Let's go out for dinner. Oh, kita party. Let's party. Ya, Okay? oke. Now Setelah Isaac itu- is with me and he's more encouraged. And then- We took time to celebrate Kita and now keluar we dulu. hit this road. Do you think Isaac is going to be in a different mentality to face that challenge with me? Ya, apakah Ishak telah berada pada mental yang berbeda untuk menghadapi gol yang baru? Be careful of moving the goals. Berhati-hati dengan waktu saudara memindahkan itu target. Move them, but don't forget to celebrate. Bisa pindahkan target, tapi jangan lupa stop untuk merayakan. Don't forget to be grateful for that we reached this Jangan goal. lupa bersyukur waktu As a saudara business selesai. owner, we just shoot right over it. Karena orang bisnis itu kita sudah lihat itu langsung, oh pindah saja. Because I want to build my company. Because I saya want to mau keep besar. going. Saya mau lebih lagi. I want to be bigger and better. Saya mau jadi besar dan I want more lebih- business. I want more money. Saya mau uang lebih I want banyak. more employees. Saya mau banyak orang-orang kerja. And I forgot to stop along the way Saya lupa dalam stop dalam perjalanan ini tadi. to say, look Dan mengatakan lihat at what we have done. apa yang kita sudah lakukan. This is an important remembrance. Ini adalah hal yang penting untuk saudara ingat. Because if we just keep going, Waktu kita terus you're going to berjalan, wear everybody down. saudara akan buat And you're going to wear yourself down. kau akan buat orang-orang lain menjadi If capek you- dan kau juga If you capek. don't have employees and it's just you, Kalau kau tidak punya employee, stop your world and celebrate. kalau kau tidak punya employer, kau cuma hanya sendiri, berhenti sebentar di situ, berhenti dan rayakan ke apa yang kau sudah capai. Tell your spouse and take them out for dinner. Katakan anak istri, ayo, let's go, Papa mau merayakan ini, kita sudah capek. Tell your best friend. Katakan teman-temanmu, oke. Let me kita tell mau- you what I did. I want to take you out because I just passed a certain goal. Saya mau ajak kau keluar karena kita sudah lewati goal. Don't forget to celebrate. Jangan lupa untuk berterima kasih dan merayakan. It will recharge you and re-energize you. Ini akan membuat saudara semangat It'll dan keep you bangkit. moving forward. Dan membawa saudara maju ke And it will depan. keep you in the right perspective so that you can do this long term. Membawa saudara kepada perspektif yang We benar. gotta do this long term. Dan ini yang membawa saudara kepada waktu yang lebih panjang. So as you reach your goals, remember they're quantifiable so you know when you reach them. Waktu saudara tahu bahwa saudara mencapai goal itu, Stop. stop sebentar, Celebrate. rayakan itu. Praise for a while. Memujilah, membanggakan diri tidak sedikit. Remain grateful in the journey of what you are accomplishing. Selalu mempunyai hati berterima kasih di dalam perjalanan tadi. So, Jadi, one last little piece. dan salah satu bagian yang terakhir, I want you to hear my story of a mistake I made. saya mau saudara So dengar. that way you don't make the same mistake. Jadi saudara bisa dengar I want to cerita save you from my own mistakes, kesalahan yang saya from buat. my own stupidity sometimes. Saya mau remind saudara dan saya cerita bagaimana saya buat kesalahan dan biar ingatkan saudara untuk tidak. So I learned this concept of the gap in the game. Saya lihat konsep ini dalam hidup saya. And I started to implement it for myself. Saya mulai mengapply itu dalam hidup saya. And it's like, wow, Ya, wow, lihat. I've really come a long ways actually. Saya sudah begitu jauh sampai di sini. I started my firm from ground zero. Saya mulai bisnis law firm saya itu dari nol ya.
very few people start a law firm from zero. Dan banyak orang start dari nol ya. Usually they work someplace, get clients, and then steal those clients. Biasanya mereka kerja dengan itu dan mereka pindah dan mulai mencuri klien. Or they get some experience in and they get a name for themselves and their name takes them into, I started it from zero. Nah, kalau saya mulai dari nol benar-benar. So, I was able to take a moment and I was able to look back and I go, wow, Saya ambil waktu dan saya lihat ke belakang, wow, I've actually come someplace. saya benar-benar maju ke bagian sesuatu yang sampai di sini. That's really good. Dan ini hal yang baik. Then, Kemudian, I found myself one day dan saya menemukan diri saya satu talking to one of my employees dan berbicara dengan satu about something that they missed. dan kepada salah satu orang pekerja saya apa yang mereka mengalami kehilangan sesuatu. Remember process? We're talking about process. Ingat They proses. didn't follow the right process. Dan mereka tidak ikuti proses. So now they missed something. Dan kemudian mereka kehilangan sesuatu. And so, as a boss, Sebagai orang pemimpin, I need to help them to see what the problem was and try to help them correct it, right? sebagai bos milik saya mau bicara sama mereka untuk tolong mereka apa yang mereka. But there's a light that went on in my brain. Kemudian tiba-tiba ada seperti lampu menyala di kepala saya. I started focusing Saya mulai with my employees Saya mulai fokus kepada employee saya on the things that they were doing wrong dan saya akhirnya fokus pada apa yang instead mereka of lakukan all the salah. things that they were doing right. Dan apa yang mereka lakukan salah daripada apa yang mereka lakukan benar. I forgot to be grateful for them. Saya lupa untuk menjadi orang yang berterima kasih pada mereka. I forgot to celebrate and have them see the progress that they've individually made Ya, saya lupa untuk celebrate apa yang progres yang mereka udah lakukan. in their workspace and their responsibilities. Dengan mereka punya bagian kerja dan apa yang mereka diberi tanggung jawab. And so here I am judging myself Dan sekarang ini saya menghakimi diri saya. off of I've done good, Saya melihat bahwa saya sudah lakukan baik. but I started judging my employees based upon what they did wrong. Dan kemudian saya mulai menilai employee saya, menghakimi mereka dengan apa yang lakukan salah. That was a painful lesson to my heart. Dan itu adalah pelajaran yang menyakitkan bagi saya. Actually, that was honestly very painful in my heart. Dan sungguh benar bahwa saya benar-benar sakit dalam hal itu. So not only are we to judge how we've been progressing, Tapi bukan hanya kita menghakimi apa yang kita sudah lewati, but we need to also celebrate how the people around us that we're taking on this journey with us, how they are progressing. dan kita juga harus merayakan apa yang orang-orang bersama-sama kita yang membawa kita bisa sampai ke This tahap is itu. true in any relationship. Ini benar dalam semua If you hubungan. start focusing on the things that are wrong, then everything will become wrong. Dan kalau saudara fokus kepada sesuatu yang salah, maka semuanya nanti akan jadi salah. If you focus on the things that you appreciate and that they're doing right, it's amazing how wonderful somebody can be. Dan kalau kita fokus pada apa yang baik yang mereka sudah lakukan, ya luar biasa kita akan melihat hal-hal yang sama juga. Are people married here? How Ada many yang people are menikah? married? Siapa berapa banyak yang menikah? Who's married? Okay. Same thing. Itu sama. I'm not going to ask you to admit it. I'm going to admit it. I've looked at my wife, Saya bukan hanya saya saudara minta saudara kita, tapi saya juga and I've said I don't like that. saya bisa melihat hal itu, saya tidak suka. And then what's happened, do you think? Dan apa yang saudara lakukan? Then the thought process become more negative, Dan kita jadi lebih negatif. and I missed all the glorious things God dropped in her. Dan saya kehilangan apa yang Tuhan sudah lakukan yang luar biasa. Because my perception was wrong. Karena apresiasi Because I wasn't saya salah. grateful. It works in any relationship at any point in time. Dan saya, tidak bersyukur untuk It apa is yang a saya- hard thing to focus on gratefulness. Jadi itu hal-hal yang susah untuk fokus kepada berterima kasih apa yang kita sudah lakukan. Whether it's in yourself, Baik itu dalam diri saudara, whether it's in your employees, baik dalam orang-orang yang bekerja dengan saudara, whether it's in your spouse, baik itu dalam your istri kids, saudara, dan juga your rekan. friend. You never do anything wrong. No. Whether your friends, Ya, pada temanmu juga. gratefulness matters in every relationship. Ya,
And it matters deeply when we're small business owners. Dan itu penting sekali, attitude itu berterima kasih itu pada bisnis yang kecil itu sangat penting sekali. So we need to judge Jadi kita perlu mulai menilai our business progression progres daripada bisnis kita based upon gratefulness, berdasar dari kepada hati yang bersyukur, not based upon your goals. bukan pada goal saudara. Yes, have goals. Memang kita perlu goal. Yes, aim for the goals. Ya terus kita Yes, be motivated for the goals. Kita termotivasi dengan goal tadi. But don't judge yourself by them. Jangan menghakimi saudara dengan goal itu tadi. Judge yourself by gratefulness, and you will actually remain encouraged and keep moving forward in your business. Ukur diri saudara dan hakimi diri saudara, istilahnya seperti itu, dengan apa yang saudara harus capai dan bersyukur di situ. Okay? Oke? All right. Okay. Let's take just a couple minutes. Can we try to get the Internet. yeah, oh, I got internet. Oh, that thing. Let's try to get the application. Ya, kita And I just want to show people briefly. Oke. Kita masuk ke aplikasi nanti sebentar. Sebentar aja. 3:30. Yeah, we're done. Jadi kita sudah selesai, kita akan masuk ke application untuk menjelaskan sama saudara sebentar. Oke, start short. Mau matikan lampu atau? All right. Oke. Do we have? Where is the Google form? Last time I said it. No. Okay. This? Ya. All right. Can they get to this site, or do they need a specific? Oh, I can send it to you. Oh, okay. I don't know how to do that. We don't have like a website or something that this form is at? No, I can send it to the WhatsApp. All right. Oh, Ricky can send it. Okay, so if you have not already joined our Strategic Success Program and you would like to get more information or would like to join in the monthly calls, and then also through that we would have the opportunity to make an introduction to Maju Bali through our program, okay? Then we need to get you this, but it's going to ask for your email and your name someplace here. Oh yeah, your name is there. Yeah. Okay. It's going to ask if you have a current business, and if yes, how much does your current business make? Nah, itu ada bahasa Indonesia situ ya. Saudara bisa lihat berapa banyak berapa yang bisa saudara lakukan yang hasilkan. It's going to ask you to briefly describe your business. Dan itu akan secara singkat akan menjelaskan kira-kira apa yang bisnis saudara, apa yang saudara lakukan. Really what this is doing is helping us identify you and beginning to understand a little bit about what you do. Dan ini adalah bagian untuk kita mengidentifikasi atau paling tidak kita kenal apa sih yang saudara sedang lakukan. If you do not currently own a business and you want to start a business, kalau kau orang yang belum mulai bisnis dan baru mau start then bisnis, number 2 is where you would go. dan nomor 2 adalah apa yang saudara akan And di situ. what is your business idea? Apa bisnis ide kalau memang itu saudara And mempunyai please baru, describe it. dan saudara bisa tulis bisnis ide bisnis saudara apa. Give us enough so that we can understand what you're trying to do. I don't need every detail. I need to understand what the business is. Jadi kalau saudara mempunyai ide bisnis apa gitu yang mau dibuat. And then, do you need additional financial assistance? Apa kau perlu untuk memerlukan dana untuk membantu saudara untuk memulai Whether it's to bisnis? start a business or whether it's to increase your business. Apa itu memulai bisnis saudara atau mulai memperbesar bisnis saudara. And then there's a couple different ranges in here.
Dan itu ada jumlah uang yang saudara mungkin perlu. of what you think you would need as a loan. Atau apa yang sudah pikirkan berapa yang sudah perlu untuk pinjaman. One of them is none. Dan ada di bawah itu lihat tulisan none ya. If you have your own money, you don't need anyone else's. Ya, kalau kau punya uang, kau tidak perlu orang lain. It asks you to describe your ideal client or your customer. Ya, kemudian saudara mendescribe klien saudara itu apa, targetnya apa gitu. By the way, we've already talked about that today, did we not? Ya, kita sudah bicara hari ini kan. Okay, so the whole today's discussion is now back on the application, okay? Ya, So I want to hear some of your thought process towards your business. saya mau lihat pemikiran saudara terhadap bisnis ini. What will differentiate you from your competitors? We talked about that today in kita sudah multiple bilang, different times. Ya, apa bedanya saudara dengan orang-orang yang jual barang yang sama? And we really didn't get to the delegation part today. Kita belum sampai kepada bagian delegasi di sini. The bottom line is, if you're no good at it, find somebody who is. Dan ya, garis bawahnya adalah kalau kau tidak memang baik di bagian itu, cari orang lain untuk membantu And so the saudara. first question is, in your current business or in thinking about a new business, Dalam bisnis saudara yang sekarang atau memulai bisnis yang baru, what's the first thing that you would give away and why? apa yang pertama yang saudara mau lepaskan dari diri saudara? Okay? So what's in other words, where do you need to fill in the gaps Ya. so you can stay in your unique ability? Jadi apa yang orang harus penuhi di situ supaya kau tetap pada unique gift-nya? Apa yang kau mau berikan kepada mereka? Oh, we didn't add the picture to this one. Wait. The picture is on the other form. I don't know. Oh, the other We form. had two forms, and I was hoping we could combine it to one. But what's the other form? The other form is the agreement they want to go to our program. Oh yeah. Itu is the other one. Okay. Do you want to combine this one? Become one? Yeah, I think so. That would have been better, right? Yeah. Maybe. I'm going to try to update this later today. It helps us if we get a picture of you to upload because Yeah. I don't know all your names, but I would remember where you sat today. Ya. Jadi nanti kita akan update. And then it helps me learn who you are and what business you have. Ya, jadi nanti kita update dulu aplikasinya, kemudian kita akan kirim sama saudara dan kita kepingin saudara juga mengupload di situ ada foto As a matter of saudara fact, supaya kita tahu. Can you? Is it possible for you to update that? Do you know how to do that? Ya, we can update. You go to. You know how to update that? Yeah, but it takes time. It's going to take time. Yeah. Okay. Little bit, but A little bit. So, Ricky, do we have everybody's name and email address in the room? Yes. Okay. Oke, yang belum kasih You namanya have yang the mau book? ikut, ya sudah tadi ada ya nama sama. Okay. Yeah. If you would like us to send you a link to this application, would you please let Ricky know, and he will notate next to your name. I want to fix one thing in the application, and then we'll email it to you either later tonight or tomorrow. Ya. Jadi kita akan kirim kamu sebentar malam. Jadi nama-namanya tuh masukin aja. Ricky tambah di WhatsApp. WhatsApp bisa nggak? Does anyone have a question concerning this? Questions, please. Ada yang punya pertanyaan dengan hal ini? It's not meant to be complicated. Ya, ini hal yang simpel aja. It's not a trick. You wanna tell them? I give the information. You can tell whatever you want. Ya, jadi gini, ini kan sebenarnya cuma untuk tracking ya. Kita ada 2 lembaran yang dulu kita isi. Yang satu ada pernyataan bahwa saudara mau ikut program kita, dan program kita itu berkait sama-sama dengan programnya Maju Bali juga. Jadi satu perjanjian bahwa saudara mau ikut program, dan di situ ada nama segala macam, email, dan itu mengantar saudara untuk masuk ke bagian di mana kita 1 bulan sekali kita ada
meeting Zoom tadi yang dikatakan. Cuma sekitar 90 menit. Ya 1 bulan sekali hari Senin pertama. Yang kedua, syaratnya adalah saudara nanti kembali, waktu kita kembali bulan Agustus, saudara ikut lagi. Ini kan beberapa ada yang nggak ikut lagi kan, ingat? Iya. Jadi berapa yang muncul? Harusnya ikut pada yang sekarang kita buat 2 kali. Kenapa? Karena kalau kita melihat kesetiaan saudara, dan saudara dari situ saudara akan, waktu saudara ikut ini kita akan evaluasi saudara, dan saudara ke maju balik, dan itu terus kita akan track. Sebab yang kita bangun ini adalah bukan hanya untuk membangun bisnis saudara. Kita mau jalin hubungan, kita mau jadi teman, kita mau jadi saudara untuk menolong saudara dalam bisnis. Itu maksudnya, ya. Itu yang kita mau pingin bangun komunitas itu, supaya saudara berhasil. Makanya, So there's no fee to be in our program. There's no fee to be here today. jadi tidak ada fee kalau saudara hadir program ini. It's just our passion to help Dan ini ada keinginan kita untuk menolong you think saudara, about business untuk saudara mulai berpikir tentang bisnis. so that you can make a difference in your life and in your community. Saudara bisa membuat suatu perubahan dalam hidup saudara dan lingkungan saudara. Okay? So tomorrow Besok we'll start back at 9 o'clock. kita akan mulai jam 9. Tomorrow will be a shorter day, just through 12 o'clock noon, so from 9 to noon. Dan kita besok tuh cuma hanya jam 9. Ingat ya, jam 9 kita mulai sampai jam 12 kita udah selesai. Sebelum jam 12 kita udah selesai. We were gonna have Pastor Gileas? 25. We have about 25 Yeah. coming in? Okay. So originally we were hoping for more people here today. But if not, they cannot. But yeah, so tomorrow I'll extend an invitation. After tomorrow's session, we'll have lunch again, and which is kind of new, but we're just gonna hang out, and we'd love to get to know you personally and hear about your business or your idea that you would list, and yeah, just hang. Ya, jadi gini, besok itu kenapa kita selesai agak awal? Tadinya kita ada lunch juga untuk dulu grup yang kita bangun. Ya kan? Grup yang kita bangun hampir 20 orang kan. Nah, tetapi kalau mereka tidak show up, contohnya apa yang kita ada ini, kita akan yang ada kita bisa mulai bersama-sama diskusi, dan kita mau tahu satu persatu termasuk saudara yang baru, karena biar kita kenal. Karena saudara walaupun tulis tadi, tapi kan kita mau dengar sama saudara. Yeah. Supaya kita tahu lebih jelas interview atau apa ya. Just know you better. Yeah. So we understand if you need to leave because you have an agenda in your day, but we're going to be relaxed and we're going to hang out. Ya. Jadi besok itu nggak sampai jam 3, cuma sampai sekitar jam 12 paling. All right, thank you so much for hanging out today with us, Terima kasih. and we look forward to seeing you tomorrow morning. Ya. Thank you. Jam 9 besok ya. Terima kasih.